uzun, bo'ynimda taqdirning arqoni uzun. Dunyoda eng g'amgin nimadir bo'lsa, undanda g'amginroq kuy mening ko'nglim. Bog'lar orasimas, tosh orasida, kunduz yorug'mas, tun orasida, mehr faslidamas, qahr faslida, bemahal gullagan gul mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir kun baxtning esiga, ishim tashvishlarim tushar iziga, aylanaman bir kun bahor qiziga. Muhabbat. Nur mening ko'nglim. خالای محبت خواهش میکنم با من قهوه یا اینکه کاکائو آماده کنید. این شیطانچه بوده است کو؟ شیطانچه نه، دانوچه. دویم قهوه یا کاکائو می نوشد. در قزاقستان خویشانم وعده کردند که به دخترم شناسنامه داده نامش را عوض میکنند. تو دیوانه شدی؟ اگر شوهرت به پلیس بین المللی مراجعت کند، شما را در حال مییابند. در اینجا چی کار میکنید؟ خواهش میکنم او رو نبرید. خدا را شکر گوی که به پلیس مراجعت نکردم. لطفاً مرا ببخشید. افسوس میخورم که چنین رفتار کردم. سراغ را از پدرت گرفتم. خوب شد که شمایان را پیدا کردم. خواهش میکنم دخترم را از من نگیرید. مادر جان، من به شما چای آوردم. ینگم چای دادند. تشکر دختر جانی من، دختری با عقل من. من در اینجا میخوابم. نه دختر جان، ممکن نیست. این خیلی ممکن نیست. تو دختره که با عقلی کو. سلام پدر جان. و علیکم السلام شاه دختری من. چطور هستی دختر جان؟ و علیکم السلام. شما خوب هستید؟ تشکر، خدا را شکر. شما خوب هستید؟ تشکر. همه خوب است. سلامت باشید. کنی راه گرد. بیبیت را غم ندادی نه دخترم؟ رسیده آمدی پسرم. سلام مادر خوب جان. هستی؟ شما خوب هستی؟ شاهده چی؟ شوهرت آمد. کلچه قندهایی دوست داشتتون رو آوردم. تشکر پسرم. این را همون زنی بدکارش روان کرده است. زنش؟ او زنش نیست، من زنی او هستم. هم تو یک معشوقش. چرا او پخته روان میکرده است؟ در یک هفته یک مرتبه هر چیز پخته روان میکند. بگمانم خودش را شیرین کردن میخواهد. چرا چنین میگویی؟ تو همون دختر را با چشمان دیدی؟ تهمت نکن، او بال است. تو بهترش رفته شوهرت را پیشواز گیر. لازم باشد خودش می آید. شاهده ایستا، تو چرا چنین میکنی؟ گیر. بیامان، من این گونه رفتار کردن نمیتوانم. این کارو نکن. برو با چهره کشاده را پیشواز بگیر. نقص آمدی پسرم. در راه خسته شدی. تشکر. رفته تغییر لباس. خوب رفته حاضر تغییر لباس میکنم. خوب. تو هم برفت دخترم. خوب. دانسته باش او مرد است و تو زن. تو باید که شوهرت را با چهره کشاد پیشواز بگیری. اگر زن وظیفه‌های خود را فراموش کرده دائم رفتاری ناجا کند، شوهر به زن دیگر نگاه میکند. من این گونه رفتار کردن نمیتوانم. وقتی که جهل داشته باشم چهره‌ام را کشاده نمیتوانم. این طور نکن. رفتیم. خواهش میکنم مرا به حالم گذار. این طور رفتار نکن آخر. سلام. و علیکم السلام. خوب هستید؟ من به نزدیک کودکان میروم. تشکر. خانه به شما پسند است؟ همه شود. مهمش به تو معقول باشد. چرا باید تنها به من معقول باشد؟ به شما معقول نشد؟ گفتم که معقول شد. و تمام؟ چی تمام؟ چی میخوایی که من بگویم؟ معقول گفتید و تمام؟ من خیلی کوشش کردم که به شما معقول شود.
با تو که معقول باشد معلوم می شود که با من هم معقول است. تمام. маълум мешавад ки маъқул нашудааст. تو خودت میدانی که چی میخواهی. معقول است گویم ناراضی هستی، معقول نیست گویم هم ناراضی هستی. ба ман чизе лозим нест. ман шуморо фаҳмидам. فهمیده باشی بسیار خوب. боз чанҷол кардед? ҳамааш ба дилам зад. ман шаб хоб накардам то ки хонаи ман ба шавҳарам писанд ояд. шабу рӯз бозору хонаи дӯзанда рафтам, вале он ифлос бошад, бо як осонӣ шавҳари маро мегирад. шавҳарамро аз худ кардааст. ту чаро дашном мекунӣ? ба ӯ гуфтам ки хона ба шумо писанд аст? бале гуфт. ҳадиақал дурӯғам нагуфт ки бале ҷонакам маъқул шуд. ту хатогии худатро медонӣ? чӣ хато кардам? чӣ? гуфтӣ бо чеҳраи кушода шавҳаратро пешвоз гирифтам. ман ҳам ҳамин гуна рафтор кардам. боз чӣ кор кунам охир? дӯст як гапи хуб мегуфт, ягонҷояш кам мешуд. ҳадиақал як калима дурӯғам нагуфт ки дилам гарм шавад. ман дар як ҳафта ҳамагӣ ду рӯз шавҳарамро мебинам. нахот ман ба ҳамин кор сазовор бошам. ба ман нигар. мардҳо гуногун мешаванд. мардеро мебинӣ ки зиёд суханҳо мегӯяд. марди дигареро мебинӣ ки ҳам ту як калима мегӯяд. ба назарам меҳри шавҳарат ба ту кам нашудааст. ман инро пай мебарам. туро забонат бад аст. агар забонатро нигоҳ медоштӣ, ба мисли мор заҳр мезанӣ. ҳамин ту маро киноя назада монда будӣ. дугона суханҳои ман наранҷ. дӯст мегӯяд табарвор, душман мегӯяд шакарвор. дирӯз ба ман занг зада будӣ ку? ман ба ту чӣ гуфтам? гуфтам ки агар хуштоманам ҷавоб диҳад меоям. ту ҷанҷол бардоштӣ, ба сарам дод задӣ. омадан намехоҳӣ, баҳона мекунӣ гуфтӣ. бовар накардӣ. пас аз ин суханони ту ман гӯширо хомӯш кардам. наранҷ, айби худат. ба ҳамааш худат гунаҳгорӣ. пас чӣ кор кунам? то дарк накунӣ ки гунаҳгор худат ҳастӣ, ман дигар чизе ба ту намегӯям. ҳа чунинам, чӣ кор кунам? вақте шавҳарат хаставу бемадор аз кор меояд, ту ӯро бо қошу қавоқ пешвоз мегирӣ. албатта ҷанҷол сар мезанад. эҳсосатро пинҳон куну, аз ӯ розӣ бош. агар ман чунин рафтор мекардам, шавҳарам немегуфт, дар хона бишин мегуфт. аз паси шавҳарат ҳар гуна суханҳо мегӯӣ. худат гунаҳгорӣ. ту маро дуруст бифаҳм. ба ҳамааш худат гунаҳгорӣ. агар нафаҳмӣ, ихтиёрат. шавҳарат меояд. хез барояш чой дам кун. шоҳида, хӯрок биёр, гурусна мондам. ҳозир омода шавад меорам. рустамҷон, мумкин аст ки фардо ман ҳамроҳи шумо ба Тошканд равам. чӣ аст дар Тошканд? ба назди як духтури занона рафтан мехоҳам. ба ман нигоҳ кун. чӣ дар Самарқанд духтур намондааст? чӣ? дар Самарқанд духтур ҳаст, вале бинед охир 3 сол мешавад ки ман ҳеҷ ҳомила шуда наметавонам. гӯш кун. ман зид нестам ки ту ба назди духтур биравӣ. вале агар ба назди духтур равӣ, аввал асабҳоятро табобат кун. майнат хуб кор намекунад, фаҳмо? бо ин гапҳоятон маро девона гуфтан мехоҳед ҳамин давр? уф, боз сар шуд. ман нагуфтам ки девонаӣ.
میگویم که عصبات خراب شدن، تبابت کن و هرچی به سرت می آید به زبانت نآر. هر چیزی که محبت خواهد سری وقت اجرا می شود. هر چیزی که من خواهم نه. محبت جانکتان هر سال تولد می کند. ای گوش کن، در حق محبت یگان سخنی بد نگوی، فهمیدی؟ پدر رفتیم چی کتاب میگوی خانیم. دختر جان؟ خوب شده است. کنی رفتیم. Kechirim so'rash og'ir, kechirish undan og'ir. Alam bilan yig'lasa, shikasta yurak og'rir. Banda borki xatokor, ba'zida berar azor. O'rtadagi rishtalar aziz axir qadri bor. Egilmas boshga keling, nihoyasi yo'q oxir. Go'yo qurigan daraxt, hayoti achchiq taxir. Na kechirib bo'ladi, na unutib bo'ladi. Bu qanday yashash yorab, qalb g'ussaga to'ladi. Odamlar yillar ortda qolyapti. Na uzr so'raldingiz, na kechira oldingiz. O'tmishni unutaylik, yorab qalbimdan o'chib, ranjitganim chin dildan. Kechir meni, kechir. من چی گناه کردم که تو زنی دویم گرفتی؟ از خدا بترس. نزد کودکانت شر نمیداری. شر نمیکنی. من مادرت رو نگاه و بین میکنم. Nafratdan qoraygan vaqt ne taqdirni buzmadi. Zaharlab ne yillarni, ne qalblarni ezmadi. Barcha bu yo'qotishlar o'zgaradi aslida. Mehrli bir so'z bilan, qadrli bir so'z bilan. Ranjitganim meni kechir. وگرنه خیلی بر وقت تو رو به شوهر میگذاشتم. من علاقه به رستم گفتم که به توشکن بر نمیگردم. خواطر نشه. اکنون از اینجا بیرفت. مادر جان، گناهی من در آن که من پسر تولد کردن نتوانستم. زبانت باید شیرین باشد. اگر تو یک سخن شیرین گفتن نتوانی، عیبی کیست؟ همیشه او رو طعنه و ملامت زده جنجال میبرداری. او دیگر چیکار کند؟ Odamlar yillar ortda qolyapti. Na uzr so'raldingiz, na kechira oldingiz. O'tmishni unutaylik, yorab qalbimdan o'chib, ranjitganim chin dildan. Kechir meni, kechir. من چی کمی داشتم که شما زنی دویم گرفتید؟ شد، از صبح سر نکن. جنجال کردن نمیخواهم. از خدا نمی ترسید؟ نمی ترسید که از فرزندانتون محروم می شوید؟ رستم جان، با من به نزد دکتر می درآیید؟ نه، من کاری زیاد دارم. دیر مانده شده.
خودت درست صحبت کن، همشو بفهم و شب خانه که رفتیم همشو نقل میکنی. خب پول داری؟ بله دارم. خب خودت رو احتیاط کن. مالش براری کار. خب گوش میکنم. اگه رستم؟ بله. در مسئله قربان وفا به شما زنگ میزنم. چقدر به همسایگان آنها زنگ میزنم هیچ جواب نمیدهند. حیران شدم چیکار کنم نمیدونم. اگه رستم؟ خب تو از پس کارش من خودم به نزد آنها میروم. ما به همسایه های آنها دعوتنامه روان کردیم اکا. خب من خودم با همسایه ها گپ میزنم. هوشیار باشید. خب وای وای بچه یکی شیرینی من. خب بیا بینم چی بازی میکنی؟ السلام علیکم خاله جان. شما خوب هستی؟ و علیکم السلام. خوبم. بیا جانم. محبت؟ های روده؟ کدام شمال ها پروند؟ خوش آمدی. خوب هستی؟ خوب هستم. خوب. با اونجا نرو پسرم. اینجا بیا. بیا جونی من. بیا اصالکم. کو بشین. خب دوگانه گپ زن کدام شمال ها تو رو با اینجا پروند؟ ملاقاتی که باید هفته آینده صورت میگرفت با امروز گذرانیدند. تو باید حتما با من روی. برای چی؟ خیر چی بدی دارد؟ میروی یا خلاص؟ چطور من باید با ملاقات همراهی تو روم؟ مادرت چی؟ تو مادری 4 فرزندی. تو مرا همراهی کن بس. ها حاضر من 4 فرزندم رو گرفته تو رو همراهی میکنم. خیر هیچ گپ نی. 4 فرزندت رو میگیری و میرویم. ای بیا من. خواهش میکنم مرا همراهی بکن. من باید از رستم اجازت بگیرم. اجازت بگیر. بیا جانی من. اصلی من. الو. سلام رستم جان. و علیکم السلام. خوب هستی؟ ها خوبم تشکر. بچه ها خوبند؟ خوبند. یگان گپ است. اراده به نظرم آمد. خب امروز ملاقات داشته است. اجازت میدهید که همراهش روم؟ تو رو میبری؟ دیگر کسی نیست؟ دیگر کسی نیست میگوید. مادرش وقت ندارد. خب برو. زود برمیگردی؟ بله زود برمیگردم. خب زودتر به من شوهر پیدا کن جانم خلاص شود. خب مایلش خودش هم در این مسئله بیقرار است. خب تمام اجازت داد. براستی این طور باشد زود رفتیم آماده شویم. رفتیم. یاردمچیت کجاست؟ با بازار رفت. آمدم. بیایید. السلام مرحمت. علیکم. خوب هستید؟ تشکر. شما خوب هستید؟ من مفتش پروکراتور شهر رستم حکمتوف. میخوام درباره همسایه‌تان قربان وفا به شما یک چند سوال دهم. چند مرتبه زنگ زدم جواب ندادید. شاید من در بازار بودم. ببخشید خاله جان. الو. من با همسایگانش گپ زده ایستادم بعد زنگ میزنم. خاله جان در اونجا بتوانم. خب مایلش دروید. مرحمت. خلاصه من چون زنی کلانی زندگی دیده اراده را به ملاقات بردم. 2 سال من و او همراه زندگی کردیم. 2 سال هم دیگر رو دستگیری نمودیم. وقتی که من از ملاقات بر اومدم
ба рустам занг задам вале ӯ ҷавоб надод. ба худ гуфтам ки корҳояш зиёд аст, барои ҳамин дигар ӯро ташвиш надодам. дароед. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ту ба Самарқанд нарафтӣ? Не, нарафтам. имрӯз аз тамоми ташхисҳо гузаштам. ана ба натиҷааш назар кунед. хуб. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? метавонистӣ ки занг бизанӣ? чанд маротиба занг задам вале шумо ҷавоб надодед. корҳоям зиёд аст, барои ҳамин ҷавоб надодам. фаромӯш кардам ки дубора ба ту занг занам. дар ҷои коратон касе нест, ҳама рафтанд. шумо кай меравед? корҳоям зиёд аст. такси ҷиғзану ба хона бирав. чӣ нигоҳ дорӣ? пулҳоят тамом шуданд. пул диҳам? Не, ман пул дорам. пас чӣ нишастӣ? бирав. маро худатон баред. ба хонаи холаи ман намеравем? агар ман танҳо равам хуб намешавад. ин қадар сол онҳоро хабар нагирифтем. гӯш кун, корҳоям зиёданд. худат дида истодаи ку? холам чанде пеш тӯй карданд, шумо ҳатто ба тӯяшон ҳам нарафтед. ҳол онҳо чӣ фикр мекунанд? танҳо равам магар? биёед ҳамроҳ равем, каме ҳамроҳашон менишинем. ин мушкил аст магар? корҳоятонро бад буд мекунед. кор ҳеҷ куҷо гурехта намеравад. хуб, бирав дар берун маро интизор шав, ҳозир меоям. дар назди мошин маро интизор шав. дароед. хуш омадед. марҳамат, гузаред. шумо гузаред холам, гузаред. не, шумо гузаред. ой, шумо хуб ҳастед? ай худоё, огоҳ мекардед. тайёрӣ медидам. илоҳӣ омин. хайрияти қадам қадам расид бало нарасад. баракати дастархон, камолу умри фарзандон, ободии ин макон. шумо сер фарзанду хушбахт шавед. илоҳӣ омин. худоро шукр. ташаккур. шумо хуб ҳастед холаҷон? шумо хаста нашуда гаштаед? не, чӣ кору бор дорам хаста шавам. тез рафта ба ошхона даро як чойи хушрӯйдам карда биёр. хуб холаҷон. рустам, телефонатро деҳ, ман ба модарам занг занам. мана телефонам хомӯш шудааст. шумо хубед холаҷон? саломатиятон хуб аст? ташаккур. чанд муддат боз шуморо хабар нагирифта будем, хостем як хабар бигирем. ҳамат инҷи, муҳим шумову фарзандонатон сеҳату саломат бошед. додарҷон гӯш кун. ана инашро ту бигир. инашро ман мегирам. ман бо инаш бозӣ мекунам, ту боши бо инаш бозӣ кун. фаҳмидӣ? алло, рустам, гӯш мекунам. занг бизан. ту аз дусар занг мезанӣ ку? занг мезанӣ. ана занг зад. рустамҷон, ҳой зани ифлос, шабҳари маро ба ҳолаш гузор. ту ягон зарра нангу номус дорӣ ё не? як рӯз ҳамагӣ як рӯз ӯ бо ман аст. дар ҷоят ором шита метавонӣ ё не? шарм намедорӣ? ҳафтаҳо дар назди ту аст. зани бешарм. ифлос. хомӯш кард. зани бадкор. чӣ? ӯ ҳам ту ба ман занг зада фаҳмонд ки ӯ ҳамроҳи ҳамсараш аст. хайр, ҳамроҳ бошед. шарт аст ки боз маро хабардор кунед. Ки, yonimga. Ki.
ба додарат обдеҳташ намонд. ана гиред телефонатонро. чоят куҷо шуд? чой мондам наҷӯшидааст. ҳамон ошхонаро бубин, кулчақан ҳам ташвиш ҳаст. накашед холаҷон, кору ҳам зиёд аст. Рафтанам лозим. хӯрок нахӯрда ба куҷо меравед? шоҳидаро ба назди духтур овардам. фардо боз омадан лозим меояд. хуб мешуд хуб, агар имшаб дар майлаш. хонаи шумо монад. раф чой биёр, охи нон биёр, дастархон кушо. барои ҳосил ҳамин рӯз дар холаҷон. хонаи шумо хуб, мемонад. майлаш. ту ягон чиз бихӯр, баъд бирав. ана ба ту. вой шар бачаҳои ман, шумо чӣ тавр ассалому алайкум ҳастед? хуб дадаҷон. ҳастед? ассалом падар. чӣ кор кард истодед? салом. ва алайкум ассалом. эй тинҷ аст? чаро таъбат хира? шумо инро аз ман мепурсед ки тинҷ аст ё не? оё ғайр аз ту дар ин ҷо боз ягон кас ҳаст? хайр, фаҳмидам. корҳоятонро тамом кардед, бо ҳамсаратон вохӯрдед. Намешуд ки ба ман занг зада огоҳ мекардед ки маро ташвиш надеҳ, ман ҳамроҳи ҳамсарам ҳастам, то ки ман ба шумо занг назанам. ҳамсарам рафта будам. шумо худатон барқасд ба ман занг зада телефонатонро хомӯш кардед. ман занг задаму чӣ гапҳое ки нашунидам? эй ман ба ту занг назадам. занг задеду гӯширо мондед. ту чӣ мехоҳӣ? биё ҷанҷол накунем. занг зада гӯширо мондан чӣ маънӣ дошт? ман чӣ қадар гапҳои бад шунидам аз ӯ. шарт нест ки бо ҳамсаратон буданатонро ҳар бор ба ман фаҳмонед. занг зада гӯширо боз дарҳол мегӯям ки ба хомӯш ту занг кардед. назадам. ку бас кунед, ҷанҷол накунед, хомӯш. бас кунед, гуфтам, ба дигар бош. отоқ равед. чаро дод мезанед? дод назан. дод мезанам. эй ба сари бачаҳо дод назан мегӯям. дод мезанам. фарзандони худам ҳар коре ки хоҳам мекунам. пас аз ин қадар корҳо дигар бо ин дастони ифлосатон ба ман нарасед. равед ба назди ҳамон занатон. кани бачаҷоно бозӣ бас, рафта хоб мекунем. хуршеда, ба рустамҷон осон набуд. ӯ дар миёни обу оташ монда буд. ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол. чӣ кор карданашро намедонист бечора. мо занҳояшам ҳеҷ ором намешудем. доим ба ҳамдигар рашк мекардем. алло. алло. салом ҷонам. ва алайкум ассалом. дар куҷоӣ? ҳозир кӯдаконро ба мактаб овардам. ҳама хубанд? модарам чӣ тавранд? ташаккур, сеҳат саломатем ҳамаамон. шумо хуб ҳастед? гӯш кун, ман ба ту пул фиристодам. онро гирифта ба модарам деҳ. имрӯз рафта гир. хуб майлаш ҷонам, ҳозир рафта мегирам. боз ба ту занг мезанам. хуб. хуб. aytsam dardlarimning dostoni uzun, bo'ynimda taqdirning arqoni uzun. Dunyoda eng g'amgin nimadir bo'lsa, undanda g'amginroq kuymening ko'nglim. Bog'lar orasimas, tosh orasida kunduz yorug'mas, tun orasida mehr faslidamas, qahr faslida bemahal gullagan gul mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir kuni baxtning esiga, ishim tashvishlarim tushar iziga. Aylanaman bir kun bahor qiziga, quyoshga birlashar nur mening ko'nglim,
ayol ham turtarkan onasi yo'qni sassiz sarsam bo'ldim yo'qotdim yo'lni yonimda bo'lsangiz yig'lamasdim hech sizga zor intizor yo'l mening ko'nglim mening ko'nglim kelaman bir kuni baxtning esiga ishim tashvishlarim tushar iziga aylanaman bir kun bahor qiziga quyoshga birlashar nur mening ko'nglim kelaman bir kuni baxtning esiga ishim tashvishlarim tushar iziga aylanaman bir kun bahor qiziga quyoshga birlashar nur mening ko'nglim ман духтарҳоро гирифта ба хонаи хоҳарам меравам. мо имрӯз дар ҳамон ҷо мемонем. хола, ман инҷо танҳо мемонам. ҳозир Рустам меояд. гуфт ки намеояд ку? меояд. ту беҳтараш ба кошонаи ҳусн рафта худатро орову торо дода либоси зебо бипӯш. имшаб ману шумо танҳо мемонем. ҳар дуямон танҳо. дод нагӯй ба ман дод нагӯй. ҳамаатон нобуд шавед. рустам, худамро оташ мезанам. худоё, шоида чӣ гап аст? ба шумо ҳам чӣ лозим? ба ту чӣ шуд инҷа аст? ба шумо ҳамин чиз лозим буд? ту чаро чунин мекунӣ? хонаро оташ мезанам. худамро ҳам оташ мезанам. худоё, ту чӣ кор мекунӣ? ба ҳеҷ гоҳ миёни фарзандонатон фарқ намегузоред. мани аблаҳ. муҳаббат хеле хастам, илтимос. фикр намекунед ки ин ба кӯдак чӣ қадар зарбаи равонӣ мезанад? фардое ки калон шуд, шумо ӯро ба кӯча бароварда мепартоед. vaqt ne taqdirni buzmadi zaharlab ne yillarni ne qalblarni ezmadi barcha bu yo'qotishlar o'zgaradi aslida mehrli bir so'z bilan qadrli bir so'z bilan. филм соли 2022 дар муассисаи давлатии телевизиони синемо ба забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж карда шуд. коргардон ва муҳаррир ҳилол умедпур. тарҷумонҳо мушарраф хоҷаев, дилхоҳи нозиршоҳ, бароҳат шукурова, баҳром сайфиддинов, қандил мардонов ва ситора фозилзода. ба нақша овоз додан малоҳати абдулло, ғаниҷон олимов. танзимгарон зуҳрои муҳаммадӣ, соил иқболшоев. рови далер ҳасанзода. поёни қисми 29